मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट तरफ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार हाथी अनुगुल पौरपालिका। राज्य में यहाँ प्रथम स्थान अधिकार करता बेले देश में अधिकार कर तृतीय स्थान। तेबे यही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार स्वच्छता उपरे उठी अनेक प्रश्न। नमस्कार, मु समरेश अनुगुल ऑनलाइन स्वतंत्र कार्यक्रम असल कथा को स्वागत करुच्ची। आज यही संपर्क में आम आलोचना करवा। आम सहित अतिथि अच्छा वरिष्ठ आईनजीवी भूपेश प्रधान, वरिष्ठ सांबादिक अनिल प्रधान एवं परिवेशविद प्रसन्न बेहरा। समस्त को नमस्कार। प्रथम भूपेश प्रधान आरंभ करी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 अनुगुल पौरपालिका पाइला, ताकू नहीं आप कौन प्रतिक्रिया रखिए? अनुगुल भाया गोटे शिल्प बहुल जिला, खनि खादान भरपूर जिला, तार सदर महकुमा अनुगुल पौरपालिका 2 लाख कम पॉपुलेशन थिबा म्युनिसिपालिटी भितर सारा देश रे अनुगुल तृतीय स्थान अधिकार करिछि। निश्चित भाव में आम खुशीर कथा, किंतु आ द्वारा जे हमर प्रदूषण आम जिलार कमिगला सेटा तो नुह। निश्चित भाव में ए बाबद ये सर्वेक्षण होता पदक्षेप कौन निया जाइछि आ से पदक्षेप को देखा जाए पुरस्कार दिया जाइछि एवं से पदक्षेप आमे मध्य निजे फील करुचे। एबे जेहेतु अनुगुल जिला भीतर देखी एनएच रे सब हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्रियल मटेरियल्स जाउथला एवं पोल्यूशन करूथला, सेटा जेहेतु बाईपास ता भीतर खुली जाइछि एवं सब गाड़ी बाहर जाउछि, प्रदूषण टाउन रो कमिछि। एवं आ गोटे कारण हैला जे आगुरु सब अरिया को रास्ता कड़े सबुदिन म्युनिसिपालिटी जलाउथला, सेटा संपूर्ण भाव में बंद हो जाइछि। ता छड़ा बहुत फंड्स आसी जहाँ फल कि आमर जो अच्छी आमर अड़िया को जो ट्रिटमेंट करा सब करा छड़ा आमर फ्लेवर ब्लॉक सब पड़ुछि जो धूली फूली वगैरह कम हो जाइछि। एमती विभिन्न कारण ता छड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल आसिलानी टाउन रे बेसी विभिन्न कारण द्वारा आमर कमी जाइछि प्रदूषण बा ए दिगरे पदक्षेप निया जाइछि। निश्चित भाव में पदक्षेप तो निया जाउछि, किंतु आसीबे वरिष्ठ सांबादिक अनिल प्रधान को पाखु आपण कौन भाबुछन्ति जो भली भाव में नालको आम अति निकट रे टाउन रही जेएसपीएल रही अन्य किछि फैक्ट्री मध्ये पाखापाखि रही वायु सर्वेक्षण जोटा कहा जाउछि निश्चित भाव में आम कहि परिबा जे जो वायु र प्रदूषण मात्रा कमी जी बोले आम कहि परिबा। आपण आको नै केमि देखुछन्ति? अनुगुल म्युनिसिपालिटी को मानदंड हिसाब रे लिया जाए मो विवेचना रे अन्य सहर गुड़िकर अवस्था कौन थी से कथा ही चिंता कर कौन एमती पदक्षेप नहीं अनुगुल सहर में अनुगुल पौरपालिका ता तो मु केबे हृदबोध करि पारुनी। भूपी भाई सहित मु एकमत हेबी गोटे कथा एबे भी कला चिन्ह जाइनि, किंतु सेमानकु जो डियासिली दिया होतला अलिया पुरी देबो गाड़ी नाही एते ओलिया उठे आम नबुनी प्रदूषण निजे पौरपालिका करुला ठीक तो 2 वर्ष तले बोधे। द्वितीय कथा है नालको को जो कोयला परिवहन होउछि हमर गांधी मार्ग देखि गांधी मार्ग तो 200-300 मीटर दूर रे मो घर जदि दिन को 3 थर न पुछुजी ताले धला टाइली लगा बाथरूम को गले जना पड़ जाउछि कौन अवस्था इतने प्रदूषण। केनाल गुड़ा देकी जदि आपण जिबे देखिबे अड़िया माने पचा गंध नाकेरे हाथ देकी सहर रो एमिति बहुत जगह अछि जो जगह रे लोक एबे भी नाकेरे हाथ देकी जाय। जदि हमर सरकारी बस स्टैंड से कोन रु जदि कांचन टकी छुटे से कोन रे गोटे जलखिया दुकान अछि से लोक नाकेरे हाथ देउछन फेकाउ शौचालय पाखे जो होटेल गुड़िक अच्छे सब कंचा कोयला जाड़ी सकाल जो से आंचल ऊपर वायु देखिए बहुत उठा दुकानी जो समस्ते सहर सारा अच्छे समस्ते गैस व्यवहार करना कोयला जाड़ी एगुड़ा मु देख जो जूरी आसी सर्वेक्षण करने पुरस्कार दवा धन्य परिवेश तो सारा राज्य में प्रथम देश तृतीय तो जदि अनुमान करूँ अलग जगह अवस्था
कौन कहे जो भली भाव में पदक्षेप नि वायु सर्वेक्षण किंबा आम जदि कह अनुगुल पौरपालिका अंचल मुख्यतः प्रदूषण कमी कि ये गोटे कथा आसूची जे अवार्ड कथा जो मिली ये अवार्डर पारामीटर कौन ताकू जानवा दरकार जे केते लोक अप्लाई करथिले जे वास्तव क्षेत्र में सबू म्युनिसिपालिटी एरिया गवर्नमेंट तार पूरा डाटा नहीं थिला मॉनिटरिंग डाटा नहीं थिला कि नहीं लोक अप्लाई कले अप्लाई भीतर दिया सेटा हूँ आम जानवा दरकार तो निश्चित भाव में अन्य म्युनिसिपालिटी मु भावुची ये परिवेश दृष्टिकोण ये निश्चित भाव में गोटे प्रदूषण मुक्त सहर कहुई पार ना दुईटा कम हो म्युनिसिपालिटी गोटे हूँ से प्राथमिकता देवा दरकार बाध्यतामूलक काम जोटा कि प्रदूषण नियंत्रण ड्रेनेज ये सब कम गुड़ाक से करवा कथा कितु मुझे अनुकूल कहूनी सारा भारत वर्ष जिते सब आम रही सब म्युनिसिपालिटी रही एनएससी रही से बेस ऑप्शनल वर्क को गुरुत्व दूसरी तो अनुगुल सहर आम देखा वेस्ट मैनेजमेंट म्युनिसिपालिटी वेस्ट मैनेजमेंट जोटा कि आमर मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एवं पॉलिथिन जोटा कि आम नियंत्रण करने क्षेत्र में जो कथा कहुच्छे युवा प्रकृत में हिंदी किसी अनुकूल सहर है जोटा कि 120 माइक्रोन बिलो पॉलिथिन व्यवहार निषेध अनुकूल सहर सब व्यवहार हो जोटा कहते कि होनी बोली किंतु आम देखिपर गत किछि वर्ष होलानी ए दिगरे चेष्टा तो निहाती करा जाउछ कोन कहबे मु निश्चित भाव में कहबी जे केते वर्ष होला जो पदक्षेप लिया जी पैसा सरकार देइछंती खर्च होउछि किंतु रियली जेभली खर्च हवा कथा से अनुपात ठीक रे हो परिचालन ठीक रे हो ना तो ठीक रे सहभागिता लोकों को लेके कामटा हो पारिबो एवं जो माने वर्कर अच्छे म्युनिसिपालिटी तांकु उपयुक्त ट्रेनिंग दिया जिवो एबटा बेटर हो पारिबो जहाँ होउछि निश्चित साधुवाद भी गोटे कम होउछि किंतु आहरी अधिक परिवार जोटा कि आमर मनोवृत्ति रहिबा दरकार माने मोटामोटी आमे कहि परिबा कि विलंब हो गलानी टिके बहुत डेरी हेलानी एवं सबुठु ये रेस्पोंसिबिलिटी पई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मो सीधा गोटे गाड़ी रे कहि अनुगुल जिल्लार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गोटे कालस बोर्ड एवं से तार कोनोसी एक्टिविटीज नाही आज म्युनिसिपालिटी ए पुरस्कार पाइछि कोन कोन कार्यक्रम करछि एवं सेल्फ असेसमेंट निजे निजे निजर नंबर देकी अप्लाई करके जेम दर्शन बाबू कहले सेल्फ असेसमेंट करके अप्लाई करछि एवं एई 40 टा म्युनिसिपालिटी लोकल बॉडी को आमे तुटियो हेछ किंतु ए जो सेल्फ असेसमेंट आमे करछि ता भितरे मध्य जनरल पब्लिक को अवेयर करिवार जो कथा रही से जनरल पब्लिक को अवेयर करिवा ताको फीडबैक नबा आज मु जानिबारे अनुकूल रे वृक्षरोपण पोल्यूशन गोटे मुख्य काम वृक्षरोपण जेतिके कंपनी एटी वृक्षरोपण आज जाय करिछि एवं प्रतिथर वन महोत्सव रे जेतिके गछ लागुछि से गछ जाउछि कुआडे पूरी प्रति वर्ष सेठी गछ लागुछि ताला आमे प्रथमे जेमि सुप्रीम कोर्ट कहला वर्तमान बुला कुकुरम को गणति कर जेमि हमर वर्तमान वृक्ष जो लगा है ताको गणति करा आज जिंदल एमसीएल जे गछ लागुछि तापर हम गछ नंबर करा जो बना जाउ से गछ गाउछि कुआडे नहीं से सेति की फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्टेशन हे जा तार मतलब पोल्यूशन बहुत मात्रा रे कमी जांदा निहाती मु अनिल बाबू पगवासी भी कोन कहबे जे विलंब हेलानी किंतु एबे आ सजाग हेछि पौरपालिका विलंब सेमती किसी हैनी जेबेठारु योजना आरंभ हैला जो सरकारी स्तर रे स्वच्छ भारत अभियान जो आरंभ हैला तापर पांठी आसीबा आरंभ कर किंतु आम पाखरे तो पांठी थिला आम पाखरे सीएसआर पांठी थिला आम पाखरे इंडस्ट्री थिला हाँ से जो कथाटा कहले सीएसआर पांठीर सदुपयोग काहींकी करा गला नाही प्रदूषण नाही एठी आमे जदि अनुध्यान करिबा इतिहास पुस्तक अवलोकन करिबा एठी जो माने सीएसआर पांठी गठन हैला परे किसी थिला सेटा एमएलए को हाथ पांठी जेते प्रस्ताव आसी कोनोसी नेता हुंतु लोक प्रतिनिधि हुंतु एवं प्रभावित अंचलर जो प्रतिनिधि मान थिले यही केवल प्रदूषण मुकाबला करिबा केही करि नाथि आम गाँ रे कोठघर हम आम अंचल रे पोल हम आम गाँ को रास्ता जीव एति प्रति तेणु कंपनी वाला देखिले जे याकू कोठघर स्कूल घर अलग घर देदेले ये
ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା କାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦର ମହକୁମା କଥା ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଇଁ ସଦର ମୁଖପ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲକୋ ଅଞ୍ଚଳର କୁଲାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ନାଲକୋ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସେଠି କ୍ଲୋରାଇଡ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡୁଛି ଧାନ ପୋଡି ଯାଉଛି ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ। ସେ ଗାଲୁ ମାରି ମାରି ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଲେ। ସେମିତି ମୋ କହିବା କଥା ଯୋଉମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଛି ଏ ସହରର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନେ ସେଇ ପାଣ୍ଠିକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ସହରକୁ ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା, ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ମନୋବଳର ଅଭାବ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ତ କରାଯାଇଛି, ଏବେ ଆପଣ ବି ଅନେକ ସମୟରେ PIL କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେହେତୁ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଅନେକ କାମ କରିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବର ଅନୁଗୁଳ ସହର ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦେବା ଦିଗରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ନିହାତି ଆସିଛି। ଅନୁଗୁଳ ସହର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ସହର। ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ସହର ରାପିଡ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ସହର, ଏଠି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସହର ବଢ଼ୁଛି। ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅନୁଗୁଳ ସହର। ସେ କାମଟା ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଅନୁଗୁଳରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ଘର ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଏଠି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସହରଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ରସ୍ ଜଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାର ରୁଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଇନ ରହିଛି, ରୁଲ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ରହିଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଭୂପ ଭାଇ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା, ଯେ ଆକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ଏନଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଲରେ ରହିଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ତା ସହିତ ବନ ବିଭାଗ ରହିଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହିଛି। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍, ଯେ ଏଇ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ରହିବ ତେବେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଗୁଳ ସହର ପାଇପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ ଯଦି କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସହର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସହର ଯଦି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ ତେବେ ସହରରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁଟା ଗହଳି ହେଉଛି ସେଇଟା କମିଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 2 ବର୍ଷ ତଳର ଅନୁଗୁଳ ସହର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସହର ଆଉ ଟିକେ ଫରକ ଆସିଛି। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଇଏ ନିହାତି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଆଗକୁ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଏଇ ଉତ୍ସାହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିବ, ଷ୍ଟେଟରୁ ଆସିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁ ଗଦା ହେଇକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଦା ହେଇକି ରହୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ, ତାକୁ ତିଆରି, ତାକୁ ଡଷ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ରିସାଇକେଲ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବିକାଯିବ। ଯେମିତିକି କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ କରାଯାଇକି ବିକାଯାଉଛି, ଲୋକ ଆଣିକି ଘରେ, ମୋ ଘରେ ବି ସେ ଦଉଛି, ବସ୍ତାରେ ଆଣିକି ଦଉଛି ମୋର ବଗିଚାରେ। ସେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ହିଁ ଆକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ପାଣ୍ଠି ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ। କ'ଣ କହିବେ ଅନିଲ ବାବୁ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାର ସଦର ମହକୁମା, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଠାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଶୀ ଢେର ଅଧିକା ପାଣ୍ଠି ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ୟା ପୂର୍ବଥର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଥିଲି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ଆଜି ଦିନରେ ଅନୁମାନ କରିବେ ସରକାର ବଦଳିଲା, ଡାଇଲଗ ବଦଳିଲା। ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଅଳିଆ ବୁହା ଗାଡ଼ିର ଯଦି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣିବେ
ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱରଟି ଶୁଭୁଛି ଧମକଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ତମେ କିଏ ଧମକ ଦବାକୁ ଆମକୁ? ମୋ ପରିବେଶ ମୋ ପାଖର ମୁଁ କେମିତି ସଫା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ତମ ଘର ପାଖଟା ଟିକେ তুমি ସଫା କର। ଘର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଳିଆ ପଡିଥିଲେ ଦଣ୍ଡନୀୟ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଯାହା ଜଣା କଣ କରିବା କଥା ପକଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି କେବେ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କ ଡିସ୍ପୋଜାଲରେ କଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଠି କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉଠୁ ଭୋଟ ପାଇଥିବେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ସଫା କରିବେ, ଯୋଉଠୁ ଭୋଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବେ ସେଇଠୁ ସଫା କରିବେନି। ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ କରିକି ଚାଲି ଆସିବେ। ତେଣୁ ସଫା ନହବାର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କାରଣ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ଦେଖିବେ ସବୁଦିନେ ସେଇଠି ଅଳିଆଟା କାହିଁକି ସେଠୁ କାହିଁକି ସଫା ହବ, ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ନାହିଁ। ନିହାତି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବି, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। এই যে বর্তমান যে কাম করা যাচ্ছে পৌরপালিকা তরফ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কথা কুযাও, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রিট পাই তাকে প্লান্ট তৈরি করা যাচ্ছে, আউ কিছু যোজনা করা যাই পারিব কি নিয়া যাই পারিব? ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲ ରୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଏଇ ଏରିଆର କାଉନସିଲର କାମ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର, କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର। ଯେଉଁ କାମଟା ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ କାମଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ। ସେ କାମ ହେବ, ବିକାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତିନି ଅତିଥିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡରେ ଏକ ଫ୍ରେଶ ଟପିକକୁ ନେଇ। ନମସ୍କାର।